5,000 budget rin yan sa December. Kamalas na wala ang appeal. Hindi siguro, meron ka naman siguro yan dyan. Kaso lang, baka isa, dalawa, tatlo, ganun lang. Try natin. Try natin. Ito, may dalawa. Tingnan natin dito. Oh, ayan, si Charis. Nandiyan ba si Charis? Charis, type present. Wala si Charis. Okay. Itong isa. Basta taga-buwan, sali ako sa ruleta, ate. Bimar! Type present, Bimar! Bimar! Wala din. Oh, sige, wala din. Balik. Ito, tatlo. Ayan, Mitch. Mitch. Type present, Mitch. Oh, ayan, Mitch. May ano ka? May pandesal ka. Ayan si Mitch eh. Ayan, Mitch, oh, pandesal. Pero ibalik ko yan, ha? Ano lang yan? Play lang yan. Ito. Sino to? Hindi ko to pala itatapon pala, guys. Pagkatapon. Ano ba to? Hindi ba ito ma-open? Uy. Cherry Rose. Cherry Rose. Cherry Rose. Type present, Cherry Rose. Nandiyan ka? Wala. Cherry Rose, pandesal ito. Wala si Cherry Rose. Balik. Balik sa banga si Cherry Rose. Jomilin. Jomilin. Jomili ang naila. Jomili, oh. Wala rin si Jomili. Invites acceptance. Oh, grabe yung mga pangalan, no. Wala rin. Okay, isa pa. Ano to? Shania! Wala rin yan. Hindi yan pumupunta dito sa live. Kapatid to ni Jomilin. Mirasol! Mirasol, nandiyan ka ba, Mirasol? Type present, Mirasol. Wala din. Sino mga tao sa live? May 5 tao dyan eh. Angel Jose. Wala din. Okay. Bye-bye na, guys. Ano naman to, Arlene? Facebook at saka YouTube. Mirasol uli, oh. Wala talaga, guys. Okay na, bye-bye na, guys. Si ano lang. Oh, si Eunice at saka si Arlene. Kape. Bye, guys. Bye-bye. Salamat.